से कथा कौन कि आम परस्पर को भल पाचु तुम अनुमति नहीं आम मैरेज करने प्रस्तुत खाऊ खाऊ तुम भाया बड़ बाबू मु ठीक भाव चिन्ह शुण आज तुमको मुझे छाड़ दूसरी आउ जब मो रजी सहित कौ दिन तुमको देखे चिन्ह ए राजू ऑटो वाला कौन नहीं भाई नहीं मुझे को भलो पाए भाई को छाड़ी मो बच्चे पाइबिनी रुचि ओरे कितना तू गाना रे दीदी भी गठला पर कौन चाहूची तू चाहूची कि तो भाई का मरी जाऊ तू तो भाई रा मोला नो देखले नहीं भाई नहीं समझ कौन भाई ए रुचि केमिति बाबू अरे हम पाद तले पूरा मुंडा पर पूरा आकाश नहीं मुलो रोटेरो सुतरा चिड़ीला पर गुड़ीरा पतरा जाए बाबा ठीक से ही हम तो बाबूटा को भूल गया बाबूटा को भूल जा कौन भाई जेते चेष्टा कले भी मुझे को भूली पारिबिनी वो अरे ठीक अछि तू जदी भूली न पारि ताले मने ना तू घर को खेलला बेल तू तो भाई का मरला न देखिबू मरला तो भाई तुमको खुशी करबा पाई तुम जीवन बचेबा पाई मु विवाह को भूले सिकनी भूली जाई परिबो रोजी तमे को विवाह अढ़े दिन संपर्क पाई मो कोन परिया वर्षर संपर्क को भांगी देबी बारे बारे नारी बा तू चली गला तो शास्त्र बोले नारी नुहे तू गोटे माया बिनी तो प्रेम को सहे सलाम चेष्टा करो कौन ता बुझेइबो रोजी कौन मु अब छोट पिला होईची किछि बुझी पारुनी हां रोजी एक पदन तो अबुझा थिली आ अबुझा थिली बोली भूल करूथि आ सेहि पई तुमको भलो पाइथिली रोजी सेहि पई तुमको भलो पाइथिली आउ एते मु तुमको आउ तुम प्रेम को भी ठीक बुझी सारछि रोजी आउ किछि बुझेगा दरकार नहीं मो भाई को जीवन बचेबा पाई मुझे तुमको बुझुचिबी हेले सतरे मु तुमको मो मन भीतर काढी पारिबिनी सारा जीवन मो तुम भाई बची रहिबी तुमको छाड़ी मो बची पारिबिनी खाऊ रोजी आउ नाटक करने दरकार नहीं मु जानी सारी तमें गोटे मिछाई हाँ हाँ तमें गोटे मिछाई तमें गोटे मिछाई तो प्रेमारा सदैवी बोले करी
ସବୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା। ନାଟକ ହଁ ଏସବୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ନାଟକ। ହେଲେ ଭାଇ ବିଭା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତୋ ବାହାଘରଟା ପୁରା ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଲୋ ତୋ ଭାଇ ପରା ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ଭାଇଙ୍କ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତା ନିର୍ଭୟ ଜୀବନକୁ ବି ବାଜି ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ କାହିଁ କ'ଣ ଏ ଗଦାଧର ମରିଗଲାଣି? ଆରେ ଗଦାଧର ତୁ ଏ ଗଦାଧର ଥାଉ ଥାଉ ରାଜୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଗାଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତିର ଧରମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିପିଲି ସିଏ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମରିବ ଗୁଟୁକୁ ତା ଏଟିଏମ୍ଟା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ନା ମୋର ଗଦାଧର ଭାରି ପାରିବାର ରାଜୁ ଭାଇ ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ନା କ'ଣ କରୁଛି ରୋଜି? ଆଉ ସେ ଦିଅ ସବୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଏ ବାହାଘର କଶ୍ମୀର ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଜାଣି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ତିନି ମତ ହଜାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ତମେ ଚାହୁଁନ ରୋଜିଟା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ହଁ ତମେ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ହଁ ରୋଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହୁ ଏ କଥା ତମେ ଚାହୁଁନ। ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଆମର ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। अरे मु तो कहीं नुहे अरे मु पर हाँ हाँ पर पाईगली रे राजू तुम पाउना जी एमिति भाव में देदेली जे सारा जीवन तक कोडी साइड रखी निजे भी जानी तो बोले अरे अरे जीवन से तुमको मनीष करी करी निजे बाहर माटी सहित माटी हेई परा परा घटी तुमको मनीष करी आज सबुर को एमिति भाव में देई दिला अरे सबुर को एमिति भाव में सुने देबो ନାଇଁ କାକା ଜମା ବି କାନ୍ଦନି ଆଉ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତମେ ନ ଚାହିଁବା ଯାଏ ମୋ ବାହାଘର କେବେ ବି ହବନି। ଏଥର ଖୁସି ତ ଭାଇ अरे सत गुड़ा सत गुड़ा सुनला परे मो सहित स्वर मिसेबू सब स्वप्न शासन हो जाऊँगी शासन हो जाऊँगी काका आजिकाली दुनिया कथा तमें कौन जान आजिकाली दुनिया जाकू रसिला ताकू पा मल्ली फूल बोली बासिला बरा मो कथा मानी तमें प्रस्ताव राजी हो जा काका राजी हो जा अरे सत गुड़ा केमी बुझे अरे जो बड़ को रोजी की बहु कर जिन धरच से ही घरे राजीर बापटा पूरा कुकुरा परी जीवन बिताऊँ सब जानी सारे रोजीटा क्या धैर्य रही पार एसब शुणा आगु एसब देखा आगु गोटे लाइन मरिया दरकार हाँ से लाइन मरिया दरकार कहीं मत पुलिस को बचेले कहीं मत बड़ मोर बचेले पुलिस बाबू तमे जीवन कौन बोली भाविच अरे शास्त्र कहे सत जन्म पुण्य फले
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହିତଳେ ତମେ ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଛ। ଏ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଅଧା ଧଳା ପଡ଼ା ଜିଅନ୍ତା ସାପ, ଜିଅନ୍ତା ସାପ ବାବୁ। ଏ ଜୀବନଟା ତ ଏମିତି, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ହାରିଯିବ। ହାରି ସାରିଛି ବାବୁ, ଜୀବନ ଦରକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇ ସାରିଛି ବାବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇ ସାରିଛି। ଘାଇଲା ଘାଇଲା ଏଠି ଯିଏ ଜିତି ଯାଏ ସିଏ ବଞ୍ଚି ଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ହାରି ଯାଏ ସିଏ ବଞ୍ଚିବାର ମଜା ପାଏ। ହଁ ହଁ ବଞ୍ଚିବାର ମଜା ପାଏ। କବେ ବାବୁ ତମେ ମୁଁ ହଉଛି ମହାଭାରତର ବେଲାଳ ସେ, ଯିଏ ମହାଭାରତର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ଏ ଅଜ୍ଞା, ତମେ ସିନା ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ସାଜି ଆଗେଇ ଆସିଛ, ପାରିବ ତମେ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେଇ କପି ସହନ କରିପାରିବ ତମେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛି। ଯିଏ ରାଜୁର ହସିଲା ସଂସାରକୁ ସାକାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ତମେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ତମେ ଜାନୁଭଙ୍ଗ କରିପାରିବ? ମୁଁ ପାରିବି। ନା ନା, ତମେ କେବେ ପାରିବନି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ବେଦ ହେଇ ବଦ୍ଧ ହବ। ହଁ ହଁ ତମେ ବଦ୍ଧ। ଏଠି ଯିଏ ସତ କହେ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ କଥା କହେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ। ଏ ତୁ ବି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ପାଗଳ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତୋ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେ। ନା ସେଠି ଯିବ କୁଟାର ଗାତ, ନା ସେଠି ଯିବ ପଦାର ଗାତ। ହଁ ହଁ ପଦାର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଭାଗ ସହିତ ନଦୀର ବିଭାଘର କରିବେ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ତୋ ପରିବାର ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ତୁ ଯଦି ବିଭାଗ ସହିତ ରୋଜିର ବିଭାଘର କରିଦଉ, ତୁ ଜିତିଯିବୁ। ହଁ ହଁ ତୁ ଜିତିଯିବୁ, ତୁ ଜିତିଯିବୁ, ତୁ ଜିତିଯିବୁ। ଜଣେ ପାଗଳ ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ନା ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ ଲୁଚି ଅଛି। ମୋତେ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଛି। ପାଗଳ ବାବା ଯଦି ସତ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏ ନାଟକର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ? ଯେମିତି ହଉ ମତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ଦିନ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ସପନା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲିନି। ତାମାନେ ସପନା କଣ? ନାଇଁ ସେମିତି କେବେ ହେଇନଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀଟା। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରି ଆସିବାକୁ। ନାଇଁ ସେଠିକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପାଚେରୀ ଉଠିବ। ଆଉ ସେ ପାଚେରୀକି ଦେବୁ, ମୁଁ ସବୁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଯିବୁ। ତମେ ଆସିଛ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମ ସହିତ ମୋର ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବନି ବୋଲି। ଆଲୋ ଛାଡ଼ି ଆରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ମନକୁ ମନ କେବେ ରହିପାରିବ ହାଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପା ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଛ ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ? पारिबनी तमे मम्मी तमे जमा भी मो पार्टी बंद कर पारिबनी काहे बंद कर पारिबनी कोन पाई बंद कर पारिबनी ओते तमे मो प्रश्न उत्तर दियो प्रथम कोइ लोकटा किए ये लोकटा किए अरे से कथा तो जानि का दरकार नै ता सहित तमर संपर्क कोन मने र तू होचु मो पुआ ओते को से कोन तम स्वामी पहली बार से मो स्वामी न तू होचु तो मो पुआ मु जति तम पुओ ताले दुर्जन टोटराय निश्चित तम स्वामी मम्मी माने जवाब दे पारी मम्मी दुर्जन टोटराय मरि गला परे तमे शंखा सिंदूर का पे मिलितो माने मु माने कोन ना माने मु हो तम जदि दुर्जन टोटराय तमर प्रकृत स्वामी तमे ए मुहूर्त रे एठी तमे विधवा हब विधवा एई लोकटा तुमको विधवा सदैव विधवा पारिबे तू से काम जमा करि पारिबे नै बरं वे घर चली जाऊ क्या हुआ नाटक अधारू मंच छाड़ी देले लोक ताली बदल रे गाली देवे वो मम्मी तमे विधवा हब ना मो मला मुह देखिब वो मम्मी तमे विधवा हब ना मो मला मुह वो मम्मी तमे विधवा हब ना मो मला मुह देखिब वो मम्मी तमे विधवा हब ना मो मला मुह देखिब वो मम्मी मु विधवा हेबी आज पर्यंत तो खुशी पाई मु सब किसी करिया आज
ରାତିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ବେଶ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧଳା ଲୁଗା ନେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜି ମୋ ମମି ବିଧବାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। हेलो एसरी तू कौन सत्य विधवा हो तेरे स्वामीटा बची था तू विधवा हो तमे पुराण कहानी राजा हरिश्चंद्र सब्यानी कथा शुणी से परिस्थिति रे पड़ी अलग अलग मालिक पाखरे बिक्री हो जाइथिले। ठीक सेमती आमे आमे पूरा मो पिला मानक पई आमे बंधा पड़ी छे। हे पत्रिका बाबा से दिल कथा देइथिले ताको केबे मो अनाथ होबार अनुभव करबा को देबिनी देबिनी मो ताको। हेलो तावली तू मते गोटे जीवनटा सब सजेई तो जीवनटा सब सजेई तो पूरा कहीं तमें मन दुख करुचा कहल छी सेमती कथा तमें जमा कहनी। ए शंखा सिंदूर शाढ़ी ये सब लोक देखाणिया ए बदरीटा सिना ए शंखा सिंदूर को मो पाखरु छड़ेई नै जीव हेले तमे ब्रह्म मनर मनीषा तुमको मोटू केही छड़ेई नै ने धड़ा लुगा मो मम्मी मो थारू सिंदूर पछी दे हाथुरु शंखा भांगी दे शंखा। हे भगवान आज के संकट रे तमे मते पकेई भाବୁଛୁ କଣ? ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଲି ଶୁଭା ଯାଉନି? ଶୁଭୁଛି ବାବୁ। ଯଦି ଶୁଭୁଛି ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଆସ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ପଛି ଦିଅ ନାଇଲୋ ସାରି ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ। କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ସତରେ ଆଜି ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ। ए बंधु माने एमती कहानी तमे सुनिच अरे एमती कहानी तमे देखिच देखिबो आसो आसो देखिबो जुई रे कालुची जीवंता सब नीचे जाने केमिति कहिबी किए रखी परनी बंधु भगवी बांधी परनी साथी बांधरू टोरी साथी बांधरू टोरी साथी दादी
ମା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ବିଧବା ସଜାଇଦେଲ। ଆଉ ରେ ବାବୁଲୁ ଆରେ ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ତା ଖୁସିରେ ପରା ମୁଁ ଖୁସି। ବୋଲି ଆରେ କଣ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ଏ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଚଟାଏର ବାପା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ମା ପରା ଅଛି ଅନାଥ ନୁହେଁ। ମୋ ମା ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି। ମୋ ମା କେବଳ ମୋର। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ପରା କେବଳ ତୋର ମୋ ଉପରେ କେବଳ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ତୋ ମା। ଯା ଯା ଚାଲି ଯା ମା। ତୁମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଭାବି ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ। ମା ପରା ମୁଁ ଆରେ ପୁଅ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କେତେ ଅଛଟ ହେଲେ ବି ମାର ପଣତ ତଳେ ସେ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ରଖି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଇନ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। କବିତାଟା କହିଲି ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ହାଜତ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କେବେ ତା ହାତରେ ହାତ କଣା ପକେଇ ପାରିବୁନି। ମା ମୁଁ ଆଇନର ଦାସ। ଏ କାଠି ବଟି ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏ ବାବୁଲୁ ଆରେ ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଗତି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ଆଣି ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ତୋର ସାରା ଜୀବନ ମନେ ଥାଏ ତୋର। ମାନେ କିଛି ବୁଝିନା ଲୋ ମା। ଜାଣେ କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି, only for duty. আজ দেখিলি রে নবীন বায়সী বালা କିଛି ଭିତର କାମ ହଉଥିଲା କି? କଣ ଦେଖିଲୁ?
तोर जो गोरा गोरा गालो खाली इच्छा से पूरा काम ये बूढ़ा का ये की हिस्ट्री है तो चिपली कौन म्याडो नंबर फिल्म ए मो जडीरे पूरा गरम हो जाइए आ जमा देरी करना आ इते नरम करते आ ଅନେଇଲ ଚାରି ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧଉ ଏ ଦେହ ଭନ ଭନ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯୋଉ ଫୁଟଫୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ସେଥିରେ ମାସରେ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି ଏ ପାଟି ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଇଏ ବୁଢା କାଳ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି କଣ ए बोचात माइकिनी କଣ हेई अनानी କଣ मु तो गरस्त तू मो माइकिना आउ जमा देरी कर आस କଣ करी दिए तिने सरी सेब धीरे धीरे हरिओम आगे हुआरे में धीरे धीरे हरिओम दिल में गई ये बुढ़ा ओए सोयर तार पुरुष तो जागृत उठुଛି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ये ବନ୍ଧୁ ମାର କିଛି ମାନିବନି ହେଲା आबे मानिबी टोटल मानी सोरा पुरी हे बिना हेलमेट रे सोरा बुलेट चढ़ी आउ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତମ ए बुढ़ा काले भारी दम अछि ଆଚ୍ଛା ये ପପୁରେ ତମ ଗୋଟେ କଣ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ଖାଲି କହୁଥିଲା ଦେଖିବି ହାଁ ଯାଇತಿ ଓ ମତେ ନ ଜାଣିକି ଫୋନ କରି କହୁଥିଲା ଦେଖିବି। କହିଲା ଭାଉଜ ଭାଇ ମୋର ମେଡିସିନ ଦେଇଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ କେମିତି ଲାଗିବ ଏଟା କୋଉ ମେଡିସିନ ଜାଣି ପାରୁନି सोरा ये गोटाई भिन्न सोरा एटा ऊपर लागिबनी तळे लागिबनी ए साइड रे लागिबनी से साइड रे लागिबनी एपट लागिबनी सेपट लागिबनी ठीक सोरा सेंटर संधि जगह रे लागिबनी कि रे कथा कोन सोरा को मना करूथेली से मेडिसिन दुकानी जबरदस्त मो पकड़ी पुरे देला ହଁ ବା ମତେ ଫୋନ କରି କହିଥିଲା हां ହଁ कौन कहली अरे मु ताको पचाली आ कहूने एटा कहू देला से कोन कहले गानी କଣ कहला जा तम घरे पचाली ହଁ कौन कहली देखिलु देखिलु ଆଉ ଭାଉଜ ତ ବୁଦ୍ଧିଆଟା କାଳେ ଭାଉଜ ଜାଣିକି କହିଦବା ଆଉ ଦେଖେଇଲ ନାଇଁ ଏଡ଼ିକି ଅସୁନା ବୁଢ଼ା କରୁଛି कि रे चलो सोना दोना अरे से लोकटा एरे सध्रा रे देई ହାଁ आ जो थी लगेबा कथा तू लगेई दो ता मनटा कष्ट हबनी ଏମିତି ନାଳ ପରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ କେମିତି କଣ ଧରିଥିଲି କି ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ହଉଛି हेई ହାଁ नहले मु तोर खेलो জয় সাতরাম জয় সাতরাম জয় সাতরাম জীবন পত এ হরত রখি বসিছ দেব একান্ত জীবন পত এ হরত রখি বসিছ দেব একান্ত
ମାନ୍ୟବର ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ପରେ ମୋର ଭାରି ଗୋପ ଗୋପଣୀ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲି मन शांति हेलानी मान्यवर मु 2 वर्ष जेल भीतर रहीगला बोली ओडिशा रे जनसंख्या 2000 कमी गला आपण माने जानि पारथिबे ए सारथी बाबा कह से पुणी प्रयास करिवो ता विभूति पुणी पिला जन्म आरंभ करिवो बाबा मो ये बाबा मत गोटे पुआ दियो तभी से पुआ बड़ा ले ठीक है आपन को बोले बाबा हो अवश्य अरे बाबा अरे हे ये तो कामिनी काचन करी हेलानी सोरा एकु पूरा से हे जाई सोरा आदि काली बंधवार झियो पिला माने मानु नांद आ सुंदरिया लाला देखिले खाली गोपाल बोले खाली तो सोरा से हे जाई तरुणी बाबा जेल को जीवा पूर्व तुमको मु गोटे विभूति पुत्र दे जाइथली सी एबे कोठी सेई प्रकट कहता वो धन्ना बा कुनु म सुना बाबा रे मोर भुवरे भला होउथिला मोर साहित्य रे सहे रहुथिला जो दिन ठारू तमे गेलो रे महाराज कोन कहि मोर सब आपा बोल है गला सारथी बाबा को विभूति ओरिजिनल को जन्म बोलो बोलो ए बा कथा सुन एटा आया हे तमे देखिबो चिपिली मु गंभीर भितर रास करदिला तू हमर कॉलेज छक आठ पड़िया कॉलेज छक आठ पड़िया स्कूल बारंडा हम पालटटा मंडप रे रास करिवो ए बापा कथारू मने पड़ी गला को कहि ए काली सापिटा ने जो को नहीं पाड़ा मदाम को पड़ी सत्य पूरा आ दाई को हला सोला मु ताको ने जो सब कुछ करी सोला जहाज के कोला बेल ता गो कोठी खेला के जानी सोटा मारी को कोला लानी जो कोन कोला कहिबो कोन कोला कहि कौन भला कहूनो मत टाणी के घोसारी गेला अरे तू तो भारी चिकनिया पुओ हेई तो जाई हां मो नंबर मुंडा को ठुटा हेई जाओ भारी दाड़िया डेंजर अंथ हां जाई न बहु ए गुडा तेते बुढ़ी अछि ता घर सर आगे बुढ़ी ओ कोला जाई सर पन्नी किनी कासी मो ओते गाउ काटे गाउ कला पूरा भविष्य तो नष्ट हो गला ए लई जाई लई ए बाबा रे ओ तुके पळे जाऊ ए बाबा रे अरे टिके गरम सोइस रे ढाल देलु ते लंका गुंडा छिछि दे बढ़िया मीठा लगी था चलो चिपिली बाबा सो आसो मन इच्छा दे दे ए चिपिली कौन टोटल जानी हां ए टिपिनी ए बच्चा का नाम ठीक है जान बोली आसीबा ला मुरो समय कथा मो बोल आसो अच्छा जो बच्चा का माई नो समय कथा
घर को बोल रे म बोल बापा संगे जी पिलो छिटो बाऊ तू म बापा संगे जाऊ हो जे बापा संगे ये स्वास कंटिया बुढ़ा को मुंह दे ए देखिबे ना गोपा गाइस पुलिस चक्र धर अरे बहुत दिन मो धर्म आस्ते जो तू कर ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦବ ମୁଁ ଆସିବି ମାନ୍ୟବର ଆସ ଚିପିଲି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ତୁ ଯା ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ତୁ ଯା
बुली गई पानी हेजिव तोर खाली पादरे चाली बुली गई माटी हेजिव सुना मार बुली रंभा बेनगा बसिछु बसी तो पादर धूली बेनगा तो देहर मई जहा नह कियो नह पूरा बिजुली मारा आखि तोर इंडिया रे फुटुथिबा पाकिस्तानी गुली निस्तब्ध हो गई कंठमाड़ मैंने नुपुर ताले ताले नृत्य कर आरंभ करते ठीक से चारि जगह अंधार हो जाए अंधार भर उदंड आरंभ करे आउ एक भिन्न मनीष सावधान सावधान तो घुंगुरार शब्द बंद हो गले सेठी तो हृदपिंडर स्पंदन मध्य बंद हो नाच ए झिओ नाच नाच रे नाच
ନାଇଁ ମଣିଷଟାକୁ ହାଣି ହାଣି ମୋ ହାତ ଦିଟା ଥରା ଉଠିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରିପାରିବିନି अबे ताहले मु घुंगुर पिंधिबी ना तू घुंगुर पिंधिबू ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିନି ମୁଁ ନାଚ ବି କରିପାରିବିନି ଶର୍ମା କିଟକିଟ କିଟକିଟ सनातन ଆଜ୍ଞା से घुंगुर पिंधि वर्तमान मु नाचिबी आउ तू ता भितरे हाणिकी पीस पीस करिबू जदि मो नाच पूर्वरु तो हाणिबा बंद हो गला मु ताला तथापि मारी देबी सनातन हिलासटाକୁ ନେଇ ବାହାରେ ପୋତି ପକା ଯେମିତି କେହି ବି ତା ପତ୍ତା ପାଇବେନି राजा हमारो मोरो गोटाए सौ देहर सौदागर हाथ आइसे बड़ गछ बाबू को तुम मारिदेल ए काठुरिया प्रेम केते कहूला ए मोर घसा मजा टे करदे समय समय घसा मजा करदेला ए मुझे तेल घसी दौला तुम ताको मारिदेल अरे राजमहल रे कौन राणीर अभाव अच्छी गांडू महांती अरे मो राजउवास हଉଛି गोलापर बगीचा तू जाऊनु आउरी तो मन इच्छा रे पसंद करी गोलाप बाछी आनिबू हौ ठीक से शालीरो से जिनिस सीना मिले हौ देखिए करदवा बाछीदवा करदवा ए गांडू महांती सर्वेश्वर साहाणीर झियो आई मीन अनुरागर भौणी अंजलि
ତା ସହିତ ମୋର ବିବାହଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ଆଉ ଅଭିଆଉ ମୋ ନାଁ ବା ଗାଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ କମତି ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଉ ତମ ସହିତ ତାହାର ବାହାଘର ମାନେ ମାନେ ଅନୁରାଗ ତା ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆସୁଛି ତମେ ଆଗ ତା ସହିତ ବାସର ରାତି କରିଦିଅ ତାପରେ ଖେଳଟା କେମିତି ଜମିବ ଓ ଗାଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏଠିକି ଆସୁଛି ନୁହଁ ଆସିଗଲି। ଭାଇ ତୁ ମତେ ଏଠି କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଛୁ? এই বদ্রী প্রসাদ চহরে সহিত তোর হব বাহাঘর। ভাই তু ভালো ভাবে জানিଛୁ ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି। চুপ তু ভালো ভাবে জানিছু বদ্রী ভଳିଆ ପିଲା তো ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା। ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ କାହାର ବି ଜାଗା ନେଇପାରିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦଉନୁ এইটি অনানি তু ଥରେ ମତେ ଲଭ୍ କର ତୁ ଏକା ଥରକେ ରାଜୁକୁ ବି ଭୁଲିଯିବୁ। ସବୁ ନାରୀ ଭିତରେ ମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ପସ୍ତେଇବୁ ଠକି ପଡ଼ିବୁ ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମା ଭଉଣୀ ଭାବିବି ତାହେଲେ ଚଉଠି କରିବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ହ୍ୟାଲୋ ପୁଣି ଏ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିବ କେମିତି? ଚମକ ଖାଲୋ ବେଶୀ ଫଁ ଫଁ ନ କରି ମୋତେ ଧରା ଦେଇଦେ କହୁଛୁ ଧରା। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହବ ବୋଲି ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ଭକ୍ତି ସାଜି ଗଲୁ। ହଁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ସାଜିଗଲି। ତୁ ଏଇ ବଦ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଚହଟେ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ହେବି ଚହଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେୟାର। ଆଲୋ ଏତେ ଖୁସି କଣ କି ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରେ? छी ଭାଇ छी ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦଉଛୁ। ହଁ ଠେଲି ଦେଲି। ତୁ ଟିକେ ବଦ୍ରୀ ବାବୁକୁ ଖୁସି କରିଦେ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତୋର ହେବ ବଦ୍ରୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର। ଆମ ଅନୁରାଗକୁ ନେଇ ଟିକେ ଗୋଲାପ ବଗିଚା ଆଡେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାଟା ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରୁ। ଚାଲ ଅନୁରାଗ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତମକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଦେବି ରାତି ସାରା ଗୋଲାପ ତୋଳୁଥବ। ଆସୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନି ଭାଇ। ଆରେ କାହିଁ ଶୁଣି ତୋ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ। ନାଇଁ ଦେଖ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁନୁ। ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହବା ଆଉ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ମ? ଦେଖ ଶୁଣି କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସରେ ତମେ ଜଳି ପଡ଼ି କଣ ହେଇଯିବ। ଶୁଣୁ ମୁଁ ତୋର
ଜଳି ଗଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ତୁମ ପାଖକୁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ଆସେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ତମର ସର୍ବନାଶ କରୁଛ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି ବାହା ଆରେ ତୋ ପରିବାର ସହିତ ମୋ ପରିବାରର ରିସ୍ତା ଯୋଡ଼ିବି ଆଉ ତୋ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ନିବିଡ଼ ହବ ନିବିଡ଼ ଦେଖ ତମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହବନି ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ପୋଲିସ ଆଗରେ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି ଆଲୋ ସେତେବେଳକୁ ତୋ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହଟାକୁ ମୋ ଦେହ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବି ତମା କିଟ୍ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କେହି ଶୁଣିବେନି ତୋ କଥା ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ ମୁଁ ଏ କଳକିରି ମୁହଁଟାକୁ ନେଇ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି କେମିତି ତୋରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ବେଶରେ ବଧୁ ବେଶ ସଜେଇ ଦେବି କଣ ତୁ ଖାଲି ରାଜି ହେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ନାରୀର ହଉଛି ଇଜ୍ଜତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅରାଜି ହେବି ବା କେମିତି ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତମେ ରାଜି ଓ just like a good guy ବାପା କେଇଟା ଦିନ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣଟା ଘଟିଗଲା ନା ବାପା ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପଛରେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ଭଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁରାଗ ସେଦିନ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ତା କଥା ନ ଶୁଣି ମଣିଷ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା ବାପା 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 ଆସିଲେଣି କ'ଣ କହୁଛୁ ବାପା ଅଞ୍ଜଳି ରାତାରାତି ଗୋଟେ ଟୋକା ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତୁମେ ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିନ ବାବା ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘର ଗାଡ଼ିଆନ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଜାଣିନ ନା ନ ଜାଣିବାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ ଆମକୁ ଲୋକ ହସା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁରାଗ ୟା ପରେ କଣ କଣ ଯେ
अनुराग कहीं तू गोटा मो पे विचार अभियोग करी हां मु तोर किया प्रति କହିଥିଲୁ ଅନୁରାଗ ଆଜିର ଏ ଲୋକଟା ଆଜି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସରୁଆ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଏ ଘରୁ ସେ ସେମିତି ବାହାରିବ अरे ये घरे को तब चाकर तब माने करो ओइटा खाइबी तबे माने मते घर ताड़ी दिए तब माने जदि मते घर तड़ी दो मरी दिबी मरी दिबी सहर पानी पवन आउ चिकेन मटन मा मुहरे लागि गली तो घरु जीवाको इच्छा होउनी अरे अनुराग अरे चिकेन मटन खाइबा को इच्छा करूनी ए घरे मु चाकर होई पड़ी गई तब माने करो सेवा करिबी ओइठा खाइबी सत कहूथे केबे कहूथि मु अपराध तम करिबी कि प्रतिवाद भी करिबी केबे प्रतिवाद करिबी तबे मते घरु बाहर करिबी एनी अरे बाहर करिबी एनी तबे मते ଥାଉ ତମର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ ଗୁଡ଼ା ସେତିକି ଥାଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ପେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଅ ଏଥିରେ ମୋ ଦୋଷ କଣ अंजलि के घर तुम भगे नहीं छो मो निज आखि देखिछि अरे काहे की गोटे मो ऊपर विराट बड़ दोष लदी दउछि हां काहे की गोटे दोष तू मो ऊपर लदी दउछि हे अनुराग एडी की वपटे हेइछि अरे तते की जरा हैला डाक्टर माने कहले तू बच्ची एई मंदिर रे सात राति 7 दिन मु जागर जाई आज से बापा टाकू तमे तोड़ी दो अरे हां मु तमर बापा ओ प्रकार बापा तमे कुआ हम पे माने कोन तम और सुन जमाई को भोड़ा राशि दिलो भोड़ा दिया बापा तुमे तम तम सरी गला तुमे तुम बाटे जा भरी नहीं ଏଥର ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏମିତି କଲେ ପାପ ଦେବେ ଭାଇ କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ଦେଇ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପାଳିଛି ପୋଷିଛି अरे तू तमे 20 ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବା ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ସୁଧି ଯାଇ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ସମ କରି ଯା ଭାଇ ଯା ସିଏ ଆଣିଥିବ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଆ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛି हे भगवान ये की तमर विचित्र लीला अरे ये कोन तमर दानर करती ना अरे पर पाइली जरा सत्य को मु बोली देई ए जीवन सारा हातिर लोक ओटे तीती एटा गंडार पुरस्कार हाँ এইটা হি তোমার পুরস্কার তুমি আজ ঘরু যাব জিয়ন্তা সব হই जो डोंगा टाकू ए मझी रहियारे बुड़ाई दे आउ गोटे डोंगा टाकू पुरे रे लगेली आउ से डोंगा टाकू बेले पुरे रे लागी गला ले ओते उली भूली गला मते ताकू कहिबे सुनिब किए केवल एतिकी कहिब हे मरीष माने देखिब हाथ देखिब हाथ तुई रे काली जीवंता कही गला बोली आओ पिथरी लिखी गला दीपा आओ की गलीबा कही गला